माझे नाव मनस्वी संतोष श्रीकरी इयत्ता 4 जिल्हा परिषद प्राथमिक शाळा भक्कल वस्ती 31 31 31 जने 62 31 त्रिक 93 31 24 24 31 155 31 186 31 7 217 31 8 248 31 9 279 31 10 302 32 32 जने 64 32 त्रिक 96 32 चौक 128 32 5 160 32 6 192 32 7 224 32 8 256 32 9 288 32 10 320 33 33 63 33 त्रिक 99 33 चौक 132 33 5 165 33 6 196 33 7 264 33 33 8 33 8 264 33 9 297 33 10 330 34 34 34 त्रिक 102 34 चौक 136 34 5 170 34 6 204 34 7 238 34 8 34 8 272 34 9 306 34 10 340 35 35 70 35 त्रिक 105 35 चौक 140 35 5 175 25 35 8 210 35 7 35 7 245 35 8 280 35 9 315 35 10 350 36 36 36 36 त्रिक 108 36 चौक 144 36 5 180 36 6 216 36 7 272 52